Halo guys, kita lagi di Sembalun nih. Kita menikmati strawberry dengan cocolan Nutella. Oh iya. Jadi caranya guys kalau makannya Gimana gitu. dicocol. Cocol matanya. Gitu caranya. Itu bewet di mulut. Enak. Lagi. Lagi habisin nih. Apalagi mau dimakan? Hah? Di sini kita serba strawberry. Jus strawberry. Strawberry. Kita minum jus strawberry. Strawberry juga. Ya Allah, enaknya ya. Ya Allah. Enak? Enak. Jangan lupa ke Sembalun guys. Mik meres. Naik beres. Mik. Naik.